पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा पर्णे प्रियंते सर्वदेवता। हाँ सांग मैंने से होचंती से लोक जी नीरवरे निजर सबु सुख को जलांजलि दे परिवार बोझ को निज कांधरे एकाकी बही चली था से होचंती बापा। आज आसतु से बापा विषय कथा हवा। नमस्कार बंधुगण, मु सुकांत, आपण मैंने देखुं मोर यूट्यूब चैनल सिंपल सुकांत। आशा करें आपण मैंने भलरे थे और आपण परिवार वर्ग सुख शांति थे। हाँ बंधुगण, मुझे बापा विषय कहली। बापा गोटे छोटिया शब्द नुहे, यह एक अनुष्ठान, यह गोटे विराट बरगछ जार तले बा छाईर आश्रय संतान माने तरु सदृश लता सदृश बढ़ी था। से होचंती एक महान ग्रंथ जहाँ को जीवन सारा पढ़िले सरे नहीं। आ गोटे स्वाभाविक भाव में आम मनरे गोटे धारणा आसे जो बापा शब्दटी आम उच्चारण करूँ से गोटे सामने छवि आसे कि गोटे रुक्ष चेहरा कड़ा भाषा कड़ा गलार कहूथिबा मनीषटीए देखा जाती, किंतु प्रकृत रे बापा जनक केबे भी उपरू कठोर होते भितर बहुत नरम हृदय रही था। कारण आपण जितेबाला किसी दरकार हुए बा आम मान जो किसी दरकार हुए पैसा हो किसी भी आवश्यक पड़े आम बापा को सीधा सड़क न कही बो को कही था। बो द्वारा कथाटी पहुँचे बापा पाखे, तापर बापा प्रथम टी एमती पचार सपोज मोर दरकार 500 टंका, बो मोर 500 टंका दरकार मुझे बाबद खर्च करी। बो जाए कह सी कौन कहला 500 टंका दौन तार कौन दरकार, सागे सागे उत्तर आसो से कौन कर पैसा एत पैसा नहीं कौन कर से दिन तो नहीं कि शेष में कौन हुए जानती बापा कहे हो 500 टंका दे दियो से तार कौन दरकार थिला। ये होचंती बापा। आ गोटे कथा जानी सांग माने जदि आपण मैंने लक्ष्य करेंगे आपण घरे जति गोटे चप्पल स्टैंड चप्पल थुआई ता भर आप अनायास जानीदेवे कौटा बापांकर, कारण सबुठारु निकृष्ट चप्पलटी बापांकर ही होता है। कारण से सर्वदा निजर आवश्यकता को पछरे रखि थांती एवं परिवार अन्य मानकर आवश्यकता को सर्वदा आगरे रखि थांती। तेणुक निजर सुख को बा निजर आवश्यकता को पछरे पकईकि से परिवार आवश्यकता को पूरण करिबारे सदा सर्वदा लगी रही थांती। ए होचंती बापा। आउ पर्वपर्वाणी रे जेतेबेले नुआ पोशाक नुआ कपड़ा किणा जाए परिवार सदस्य मानक पई सेतेबेले बापांक नंबर सभा तले थाए। जदि हुए तो से तांकर शेष किसी गोटे किणी थांती नहेले एई कथा कोई एड़े जाई थांती मोर अच्छी नुआ मोर से चली जीव मोर एबे आवश्यकता नाही। यही होचंती बापा। आउ गोटे धारणा अच्छी बो बहुत कांदे बापा केबे कांदंतीनी, एईटा प्रकृत रे सत्य नुहे। बापा कांदंती किंतु से कांद हमको देखा जाएनी। बापा केतेबेले कांदंती जेतेबेले तांको पुओ बा झीर किछि क्षति हो जाए। उदाहरण स्वरूप आपण जानि पारंती जदि पुओर परीक्षा रे कम नंबर आसिला बा से फेल हो गला, ऊपर तो रागी थांती बहुत, भितर से किंतु बहुत कांदी थांती, लुचेई लुचेई कांदी थांती। आउ केतेबेले कांदी थांती जदि परिवार उपरे कोनोसी विपद आसिला से विपद को से हैंडल करि पारिलेनी बा कोनोसी कारणरू परिवार कोनोसी सदस्य आवश्यकता को से पूर्ण करि पारिले नहीं, सेतेबेले तांको मन भितर से बहुत कांदी थांती। और कांद को से बाहर को केबे देखांती नहीं बा देखई पारंती नहीं। ए होचंती बापा। निज पुओ किंबा झीर खुशी पाई तांको बाइक किंबा स्कूटी किणी देई निजे साइकिल चढ़ुथिबा मनीषटी होची बापा। वो को मनैबा अति सहज होता है, किंतु बापा को ना बिल्कुल भी नुह, तांका सामने जीवाक मध्य डर लगी था। बापा जिते उपरू कठिन हेले मध्य भितरु से पिला मानक सुख शांति पाई सर्वदा सदा सर्वदा लगी रही था। घरे बो घर काम संभालुला बेले घर केमिति चलो, पैसा कौटू आसो, पुअर एडमिशन केमिति हम, तार कॉलेज फी केमिति हम, से बाबद चिंता करी थांती बापा। बापा होचंती एक अनन्य मनीष, गोटे विराट ग्रंथ, तांको जेते अध्ययन कले भी से सरे नाही, तांको ठारू बहुत किछि शिखिबार थाए। किंतु आजिकली मु देखुची जहाँ से क्षेत्र में किसी परिवर्तन घटिलानी। एबे बापा आउ पुओ बा झील मान भीतर से संपर्कर निबिड़ता थिला से धीरे धीरे आधुनिकतार प्रभाव रे दुर्बल हो गलानी। भितर आ जो कनेक्शनटा रोना सी आसु आसु ऑफिस रू संध्या गला, पुओ आसला बेलू
राति 9-10 ହେଇଗଲା ସେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ତାଟା ରହୁନାହିଁ ବା କାରଣ ସେ ଆମଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଆଶା କରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ବାପା ସେଇଟା ହିଁ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ କିଛି ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି ବା ଆମର ଯଦି ସକ୍ଷମ ସେତିକି ନାହିଁ ଆମେ ଏତିକି ତ କହିପାରିବା ବାପା ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏତିକି ତ ପଚାରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବାପାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି ଶୁଣିଥିବେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେ ତାଙ୍କର 2-3ଟା ପୁଅ କି ଝିଅ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଯାଇକି ଥିବେ କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଆମର ନୈତିକ ଅଧପତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା ଏସବୁ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚମାନର ବା ତଥାକଥିତ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଜୀଇବା ନାଁରେ ଆମେ ଏଇ କଳୁଷିତ ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର କେୟାର ନେଉଥିଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାଳି ଆସିଲା ଯେ ବୟସ ଅଧିକା ସମୟରେ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଏହା ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ପ୍ରଥା ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ବାପା ଆଉ ବୋଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବା ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପା ଯାଇ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ନା ବାପା ଥିବା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ସେଇଆ ଯଦି ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାରର ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଥାଉ ବା ନ କରିଥାଉ ବାପା ସହିତ ଆମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ବାପା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭାଳି ନେବେ ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟୁଛି ବା ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି ବାପା ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଖାଇଥାନ୍ତି ବାପା ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ବାପା ଯଦି ଥାଆନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବୁଲେଇ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମେ ସେସବୁ କରିନଥାଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ବି ହେଇଥାଇପାରୁ କରିନଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ଝୁରି ହେଇଥାଉ ଯାହାର ଫଳ କିଛି ବି ହେଇନଥାଏ ତେଣୁ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବିଶାଳ ଦ୍ରୁମ ଯାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ବାଦଳ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ତେଣୁ ସେସବୁରୁ ଆମେ ଓହରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ଏଇସବୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ଆମ ସମାଜରେ ଏ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ପ୍ରଥାଟି ଆସିଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତା ସବୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ ଆଶା କରେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏତିକି କହି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ।